따스한 바람이 불고 또 불어도 미시는 말씀하세요. 잠시만요. 여보세요? 바꿨습니다. 오빠가 안 돼요. 자, 하나만. Over here. Wait a minute. Can I speak to you in English? Oh yeah, of course. Oh, wow, your English is so great. Oh, thank you. I don't need your help, but I wanted to meet you. Oh, really? Yeah. 그러면 500원 주세요. Okay. Thank you. Bye. 매니저 준비.